बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफ़र में बाहर किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घरों में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि उसका अपना अलग से एक कमरा हो। रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने के बारे में हम आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं। हम आपको अकेले रात बसर करने के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के सफ़रों का जिक्र फरमाया। याद रहे कि सफ़र के दौरान इंसान को जहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर इसको मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करना चाहिए। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है। आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीज़ से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। ये आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी उमूर के अंजाम दही के लिए सफ़र करता है तो बिलउमूम उस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह हालत इकामत में कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को ये बिशारत सुनाई है कि उसको इकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब सफ़र में भी मिलता रहता है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो उसके लिए उन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जिन्हें इकामत या सिहत के वक़्त ये किया करता था। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इसी तरह से सफ़र में अल्लाह ताला ने इंसानों पर इबादत की तखफीफ भी की है। चुनाचे सफ़र में नमाज को कसर अदा करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह मुसाफिर के लिए दौरान सफ़र रोज़े रखना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत हमज़ा बिन आमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मैं सफ़र में रोज़ा रखूं। वो रोज़े बकसरत रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे इफ्तार कर। नाजरीन, ये तो थे चंद अहकामात जो सफ़र के बारे में अहादीस में बयान हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अकेले सफ़र करना कैसा है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग सफ़र पर अकेले रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफ़र में उसके साथ कोई ना कोई साथी मौजूद हो और उसको अकेले सफ़र करने से मुमकिन हद तक गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ, अगर लोगों को भी अकेले सफ़र की बुराइयों के मुतालिक इतना इल्म होता तो कोई सवार रात में अकेला सफ़र न करता। नाजरीन, अब खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि रात का सफ़र करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफ़र से मुतनब्बे फरमाया है। इसलिए ज़रूरी है कि रात के सफ़र से इज्तनाब किया जाए, ख़ास तौर पर रात को अकेले सफ़र न किया जाए। ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो उनके लिए ख़ास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मर्तबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी ज़रूरी काम से सफ़र पर निकलना पड़ता है। अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि औरतों को मर्दों से भी कहीं बढ़कर अकेले सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि ये बात फितने का बायस बन सकती है और उनकी इज्जत और नामूस को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र न करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक़्त तक न जाए जब तक वहाँ कोई महरम मौजूद न हो।
ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں ہماری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہ سکے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اسی لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے یہ مقولہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہے سفر کریں یا گھر میں رات بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں، بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔